लेकिन आप इसको जितना भी छुपाएं इंसानों से, जिस इंसान को दे रहे हैं उसको तो खबर है ना कि आप नेकी कर रहे हैं, अल्लाह को तो खबर है ही है ही। इसी तरह आप नमाज पढ़ें, आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, लेकिन उसको जितना भी आप छुपाएं, आप जिनके साथ खड़े होकर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं उनको पता चल जाएगा। हज है, अल्लाह के लिए है, आप जब उसको करने के लिए निकलेंगे तो हजारों लोगों के साथ निकलेंगे। जिहाद है, इबादत है, जब आप उसे करते हैं अल्लाह के अलावा मखलूक भी देख रही है उसको। सिवाय रोजे के ये रोज़ा जब आप रखते हैं, नियत करते हैं, तो आपके अल्लाह को पता है या आपको पता है, मखलूक में से अल्लाह के अलावा किसी और को इस इबादत का पता नहीं। इसलिए फरमाया अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, कि ये एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत का पता या मेरे इबादत करने वाले बंदे को है या इसकी खबर मुझे है। इसलिए फरमाया कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है। आलम साहब, हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि ये अल्लाह ताला को इबादत इसलिए ज़्यादा पसंद है कि चूंकि ये सिर्फ रब का और रब के बंदे का मामला है, इसलिए इसकी जज़ा ज़्यादा मिल रही है। लेकिन हमें जाना है एक छोटे से वक्फे पर। आप हमारा साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रोज़े की जज़ा के हवाले से। छोटा सा वक्फा, आपसे हमारी अभी मुलाकात होती है। जी, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम रोज़े की जज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। आलम साहब, वक्फे से पहले आप जज़ा का जिक्र कर रहे थे कि रोज़ा चूँकि अल्लाह ताला का और उसके बंदे का मामला है, इसलिए इसकी जज़ा का वादा भी अल्लाह ताला ने ही किया है। आप इसी बात को जारी रखिए। हदीस कुदसी मैंने बयान की कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। एक हिकमत तो मैंने बताई कि रोज़े को अल्लाह ने अपनी तरफ क्यों मंसूब किया। एक दूसरी हिकमत है बड़ी ईमान अफरोज़, मैं रोज़ा रखने वालों को बताना, सुनाना, समझाना चाहता हूँ, जिससे रोज़ेदार सुनने के बाद इस मुशक्क़त को बर्दाश्त करना उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। रोज़े को अपनी तरफ क्यों मंसूब किया? इसलिए कि जितनी इबादतें हैं रोज़े के अलावा, वो सब माबूदाने बातिला के लिए भी की गई। مثلا नमाज है, उसमें क़याम इबादत है, तो क़याम बुतों के सामने भी किया गया। नमाज है, उसमें सजदा इबादत है, सजदा बुतों को भी किया गया। कुर्बानी है, ये बुतों के लिए भी की गई। यानी जितनी इबादतें आप देखें और उनके अरकान देखें, उनके अफ़आल देखें, वो सब के सब बातिल माबूदों के लिए भी बजा लाई गई, सिवाय रोज़े के। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कभी भी इसकी बजा आवरी किसी माबूद बातिल के लिए नहीं की गई। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इस इबादत को अपनी तरफ मंसूब फरमाया। ये इस हदीस का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा कि वाना अजज़ी भी, कि मैं इसकी जज़ा दूंगा। अल्लाह कहता है मैं खुद जज़ा दूंगा। अब अगली बात यह है कि रोज़े की जज़ा क्या है। रोज़ा इतनी बड़ी इबादत कि अल्लाह उसे अपने लिए ख़ास कर रहा है और ये फरमा रहा है कि मैं उसकी जज़ा मैं दूंगा। तो इसी हदीस मुक़द्दस को दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया गया एक दूसरी रिवायत में, वो ये कि अस्सौमु ली व अना उजाज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा खुद दूंगा। कितनी जज़ा? फरमाया जज़ान कसीरा, क्योंकि यहाँ अलिफ का इजाफा है। पहली रिवायत में अजज़ी है, इसमें उजाज़ी है, अलिफ का इजाफा है। और अरबी का ये कानून है कि कसरत अल्फाज कसरत माना पर दलालत करते हैं। तो इस मकाम पर इस हदीस मुक़द्दस का माना ये हुआ कि अल्लाह ताला जज़ा रोज़े की खुद देगा और इतनी जज़ा देगा कि जो कसीर होगी। और कसीर का माना क्या कि बंदा अगर उसको गिनना चाहे, उसे शुमार करना चाहे, उसको समझना चाहे, उसे अपने इदराक में लाना चाहे, अपने फ़हम के इहाते से उसे घेरना चाहे, तो वो उसे नहीं समझ पाएगा।
اتنی بڑی جزا وہ اللہ اپنے دست ید اللہ سے روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ اسلام صاحب، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جزا دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزا دینا اور بندے کا اس سے جزا لینا، یقیناً یہ بہت زیادہ جزا ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ خود جزا دے رہا ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ یہ گن سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کچھ شمار کر سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کچھ گیس لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا جزا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے کو اس وقت دے گا؟ یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بات اب تک ہوئی جزا کے تصور کی، پھر بات ہوئی کہ اللہ خود جزا دے گا، پھر بات ہوئی کہ اللہ بہت زیادہ جزا دے گا۔ بات تو تشنا ہے نا کہ جزا ہے کیا روزے دار کے لیے؟ تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جب بیان فرمایا تو اس کی تیسری روایت میں اس کی وضاحت فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ اکبر، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ آپ سمجھیے ذرا کتنی بڑی جزا ہے۔ اس پر بھی محدثین کرام نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کو بلائے گا تو سب عبادت گزاروں کو جنت اور جنت کی نعمتیں دے کے اللہ رخصت کر دے گا۔ اب روزے دار کھڑا ہوگا اور فرشتے بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس کو اب کیا جزا میں ملتی ہے۔ جنت تو لے گئے جنتی، روزے دار کے علاوہ باقی نمازی، حاجی، غازی، زکوٰۃ دینے والے، قرآن پڑھنے والے، دین سکھانے والے، سب اللہ کی جزا لے گئے، جنت لے گئے، جنت کی نعمتیں لے گئے۔ تو روزے دار کہیں گے اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہ خوش نصیب ہو کہ جو میری جنت کو لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ خالق جنت رب کو خود ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ جب رب ان کے ساتھ جائے گا یا رب ان کا ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، یہ کس طرح کا روزہ ہے جو میں اور آپ رکھتے ہیں؟ اس میں تو شاید ہم میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کچھ ایسی گڑبڑ بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کا روزہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے؟ میں اس حدیث کے اس مضمون کو قرآن کی ایک آیت سے مدلل کرنا چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ شاکرین میں ہونا پسند کریں گے یا صابرین میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صابرین میں ہونا پسند کروں گا۔ انہوں نے کہا شاکرین کی طرف؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ کہ شاکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہو اور وہ نعمت استعمال کر رہا ہو، اس سے متلذذ ہو رہا ہو، اسے لطف اندوز ہو رہا ہو، اور پھر لطف اندوز ہوتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ تو شکر ہوتا ہے نعمت کے حصول پر، یعنی جس کے پاس نعمت ہو، جسے نعمت مل جائے وہ شاکر ہوتا ہے۔ اور صابر وہ ہوتا ہے جسے اللہ مل جائے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اہل حق نے، اہل باطن نے یہ کہا کہ ہم شاکرین میں ہونے کی بجائے صابرین میں ہونا ترجیح دیں گے، اس لیے کہ شاکر رب کی نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور صابر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور روزے میں سب سے بڑا غالب عنصر صبر ہے۔ آپ دیکھیے آج 15 گھنٹے کا روزہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے،